जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आजी अगस्त 29 तारीख शुक्रवार समस्त राशिर राशिफल। तेबे प्रत्येक दिनर राशिफल सर्वप्रथमे जानिबा पाई आम चैनल सह जोड़ी जानतु। तेबे आसंतु जानिबा प्रथम राशि मेष राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई जटिलतारे परिपूर्ण दिन हेबो। आपणंक प्रतिद्वंदी माने आपणंकु असुविधारे पकाइबाकु चेष्टा करिबे। आपण निज चिंताधारा सहित जेकोनसी विवाद परिस्थिति को स्वाभाविक करिबाकु चेष्टा करिबे। आजी परिवारर सदस्य माने आपणंक कथारे रागी पारंती। आपण सेमानंकु बुझाइबाकु यथासंभव चेष्टा करिबे। कामरे शीघ्र कौनसी काम करंतु नाही एवं आपणंकु कौनसी विषय रे किछि बुझामणा देखाइबाकु पड़िबो। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि वृष राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई सुखद फलाफल आनिबाकु जाउछि। जानवाहन व्यवहार करिबा समय रे आपणंकु सतर्क रहिबाकु पड़िबो। छोट छोट कथा को नेई परिवार सदस्यंक सहित झगड़ा बढ़ी पारे। आपण दलगत कार्य माध्यम रे काम करी लोकंकु आश्चर्य करिबे। आपणंकर शेयर बजार रे मध्य भल संपर्क रहिबो, जहा आपणंकु समस्या दूर करिबारे बहुत साहाय्य करिबो। जणे वरिष्ठ सदस्यंक स्वास्थ्य रे अवनति हेतु आपणंकु बहुत दौड़ा दौड़ी करिबाकु पड़िबो। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि मिथुन राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई एक आनंददायक दिन हेबाकु जाउछि। आपणंकु आपणंक उपरिस्थ अधिकारींक ठारू आशीर्वाद मिलिबा जारी रहिबो। आपणंकु कर्म क्षेत्र रे एक बड़ दायित्व मिली पारे, जहा आपणंक विरोध को वृद्धि करिबो, जहा आपणंक टेंशन वृद्धि करिबो। आपणंकु आपणंक परिवारर कौनसी सदस्यंक ठारू कौनसी गुप्त कथा रखिबारु दूरेई रहिबाकु पड़िबो। जेउ माने प्रेम जीवन बिताउछंती सेमाने निज परिवार सदस्यंक सह निज साथींकु परिचित कराई पारिबे। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि कर्कट राशिर विषय रे। आजी आपणंक आय रे वृद्धि आनिबाकु जाउछि। आपणंकु अभिज्ञ लोकंक ठारू मार्गदर्शन मिलिबो। प्रेम एवं सहयोगर भावना आपणंक मनरे रहिबो। आपणंकर जेकोनसी अपूर्ण इच्छा मध्य पूर्ण होई पारे। छात्र माने शिक्षा क्षेत्र रे भल प्रदर्शन करिबे। आपण कौनसी विषय रे चिंतित होई पारंती। आपणंकु आपणंकर आत्मविश्वास को दृढ़ करी आगकु बढ़िबाकु पड़िबो। जदि आपण एक बड़ लक्ष्य नेई आगकु बढ़ंती, तेबे ही आपणंकर समस्त काम सहजरे समाप्त हेबो। आपणंकर नेतृत्व क्षमता वृद्धि पाइबो। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि सिंह राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई एक मिश्रित दिन हेबो। आपणंकु एक सामाजिक कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिबार सुजोग मिलिबो। आपणंक घरकु जणे अतिथि आसी पारंती। कार्यस्थल रे आपणंकु आपणंक बस सहित बहुत सतर्कतार सहित कथा हेबाकु पड़िबो, कारण एहा आपणंक पारस्परिक संपर्क को नष्ट करि पारे एवं टिकिए चिंता करिबा परे जेकोनसी निष्पत्ति नेई पारे। जदि आपण आपणंक पिला को पाठ पढ़ा पाई बाहर को पठाइबाकु चाहुछंती, तेबे एथिपाई आपणंकु एक भल प्रस्ताव मध्य मिली पारे। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि कन्या राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई एक साधारण दिन हेबो। किछि काम समय मध्यरे समाप्त नहेबा कारणरू आपण समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। आर्थिक मामला रे असावधान होंतु नाही। आपण आपणंक जीवन साथींक पाई एक आश्चर्यजनक उपहार आनी पारिबे। आपण आपणंक घर पाई एक नूतन इलेक्ट्रोनिक जिनिस किनि पारिबे। आपणंकु कौनसी काम पाई बाहर को जिबाकु पड़ी पारे, जेउथिरे आपण वरिष्ठ सदस्यंक ठारू मार्गदर्शन पाइबे। पितामातांक आशीर्वाद रे आपणंकर जेकोनसी स्थगित काम समाप्त हेबो। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि तुला राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई मजादार जिनिस किनिबा पाई एक दिन हेबो। छोट पिला माने आपणंकु किछि मागी पारंती। प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य आपणंकु धैर्य बजाय रखिबाकु पड़िबो। आपण कामरे बहुत व्यस्त रहिबे, जहा फलरे आपणंकर पड़ी रहिथिबा काम मध्य सहजरे समाप्त हेबो। आपणंक दायित्व रे आलस्य करंतु नाही एवं जदि आपण पेट संबंधी कौनसी समस्यार सम्मुखीन हेउछंती,
ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରିବାରରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଦିନ ହେବ। ଆପଣ କିଛି କାମ କରିବାରେ ଶୀଘ୍ରତା ଦେଖାଇବେ ଯାହା ଭୁଲର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ନେଇ ଚାପରେ ଥିଲେ ତେବେ ଆପଣ ଏକାଠି ବସି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷାର ଭାବନା ରଖିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାମ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଭାବନା ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏମିତି ସବୁଦିନର ରାଶିଫଳ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।